تولش مقانه مختاریت یا ان تولشستانه مستقلتی. تولشون چیچ پیداشونه؟ کردم تلشی بود بسی غلب بر زبانون راستم سینه بنازه بود تلشستون راستم سینه بنازه بود تلشستون سلام حرمتینه تماشاکان. دوز سیسو چیمیکو بنا جنوبی قفقاز تولشون ده گنرال علی اکرم همت‌آور رهبرتی تولش مقانی مختار ریسپوبلیکا ایران کرده شد. آن ریسپوبلیکا آذربایجان ریسپوبلیکا جنوب شرقی دبکی شهرون این رایونونی بنا استورو، لیک، لانکون، ماسالی، یاردیملی، جلیل‌آباد این بیلسبو اچای ترکیب داده. اصد که سیسور همونه حرکتی گو دوارده آذربایجان ریسپوبلیکا، روسیه، اروپا این دنیا جو اولکاون در جیاتولشون پیداشونه که اشتم مخصوص دولتی با منطقه در تشکیل بکرد. اما چمن بینه تماشا کن پارس ان بکی تولشون چیچ پیداشونه؟ مختاریتی یا ان مستقلتی؟ دمه همراه بباندن. 35 sonraki Toluşi Milli Harekat mevcude ve Urakna soruna da ev haniyen inkişaf kardı da çe taraftarına şeşe vey beden. Boku hükümet bu 35 soru darozi ve Toluşi Milli Faalun çana da divun gataşe. Çana da çama faalunş ve zindon danwa. Çana da odamunş kışta. Çama dindarun و چما دینداران دیوانش کته اما تولشی ملی حرکاتی اکشنیه زندنی گلی فاکت تولشی ملی حرکات هنی برقرار با ای با دومو گردونیه ای اکشنیه هنی ممکن نی جو گلی مقام ده چما طرفداران چما بما رغبت نشو نوکسون بما جو گلی پارس دادن. وقتاً تولشون چیچ پیداشونه. تولشون مستقلتشون پیدا یا مختاریتشون پیدا. بیمی جواب یازو نفسا نوی سمینه سوری تولش ملیتی فعالون دوشونه. اون همونا سوری یونامانگی ویستیه ده لانکونه ده تولش مغون ریسپوبلیکا اعلانشون کرده. جاگو گلی ایدیا با میدانشون شده و تولشی ملتی فرزندان چه نواجانون چه نوقدمه اولودون هفت رایوندکی جیمون کردن اون آوستمانگی هفته ده همونا سوری آوستمانگی هفته ده لانکونه ده گلی مجلسشون تشکیل کرده تولش خالگی مجلس ایو اون مسئله شون مذاکره کرده ایو دگله تکلیف اسپه گلی وقت بین کی گلی تکلیف تا وقت بین حتی کانستیتوسیا سند شونن حوزه کرده بی کی تولش مغون مستقل بنا مستقل دولتی اعلام ببو دمینه تکلیف چه مده عبارت بی کی آذربایجان ریسپوبلیکا ترکیب ده تولش مغان مختار ریسپوبلیکا اونوا ببو ایو این مسئله شون مذاکره کرده با مجلس ده خیلی سیپیرشون اسپین هفت کلا رایونی سیاسی قوون سیاسی پارتیا نمایندون اسپین هفت کلا رایونی سویتی دیپتاتون اسپین اون به قرار اومین کی و صدوشون به قرار اومین کی بس دمینه تکلیف یعنی آذربایجان ریسپوبلیکا ترکیب ده مختاریت اونوا بو و بو باره ده به مرکزی حاکمیتی یعنی به
Azərbaycan Respublika Milli Məclisi müraciət bu ki, Milli Məclis bu barədə işte qərarı budur. Rəsmən müraciət şunan kardı, müraciət ısatan Azərbaycan Milli Məclisi arxivədə bənine. Amma Heydər Əliyev bu vaxtı bu məsələ biganə mandı, nəinki biganə mandı, bimi sərt reaksiyaş duye və Blankon ərtişiş vğandı və Toluşa xalqi hamuna vıjnə kesbi, avış yani tarmarış kardı. Hərbi roy Toluşa milləti hamuna hüquq dasتی kuş se. Amma ısa Toluşa milli hərəkat ki davam kardı da, çama faalon president ki esti, navi seminasyoru Avgusta mangi haftada Toluşa milləti işte vıjnə iş karda, jogili qararış qəbul karda ki Azərbaycanı tərkibədə işte beraber hüquqati yuridik qaydada təmin bu və yuridik qaydada ımış təminən karda. Amma Azərbaycani hökuməti, yəni Boku hökuməti ki Toluşa milləti hüquq ki dasış sa və Lankon ərtişiş ekarda de zori roy, de zoraki roy Toluşa milləti hüquq ki dasikuy sa. Amma çama əsas məqsəd məsələ aktual kardiye və Azərbaycan hökuməti ku Toluşa milləti və Toluş xalqi qərarı icra kardiye, tələb kardiye. Amma Boku hökuməti ku imi tələb kardiyedəm ki və Toluşa milləti vıjnə hürmət bəku və bu məsələ deyə bəku. Amma imi bə jimon daviniye fikir monasти. من دیگه دمینه گلی واریانت که وقتن که تولوشا با کالی تولوشا فعال نیستن که وقتن که اما آذربایجان ترکیب ده هیچی کرده از نیمون آذربایجان بنا ترکیه سیاست کرده ده işte خالگون محو کرده ده işte خالگون etnasit کرده ده اما ایو خلاص به از نیمون به جمع مستقل دولت من بود اصلا دیگهمون گلی مثال با گلی مثالی مراجعت بکنمون استری demontajşon kardı esteri volube Respublika müstəqil Respublikun ba əməlumin çorda qala post sovet makanada devletun ısatma vəziyyəti deyəkən avun isteri tərkibdə beşin bəgə müstəqil bin avun ısat müstəqilin hala ba Pribaltika devletun deyəkən avun çıruşadan çavun ahali ba sisurada da Karabakan ba manda ahaliyan avun ancaq Avrupa ku jidastin ve Avrupa avuni çavun iktisadiyeti datasiya doda. Çavun işten iktisadiyet şunun işten müstakilliğin. Yani tamam ki Avrupa merkezi ku çay idare beden. Veya piqatamon Ukrayna ve Siyoniston ve Amerika ve Anglo-Sakson proxy qıvva pegarda ve Ukrayna vujun ve işte bu Rusun علیه محاربت غربیدن و چی منافع محض و غربی منافع و یا پیغتمون آذربایجان رسپوبلیکاشتن چه سیونیستون طرف و اداره بده آذربایجان رسپوبلیک است مگر مستقله مثالون ایکرن ثبوت کردن که نسبتاً قدم ملتون کیستین هجو بفتمون مثلا چین آذربایجان دا 10 میلیون ahali istiyor. Veya Gürcistan'a da 3 milyon, 2 milyon, Ermenistan'a da. Jogu devletin müstakil biyada bebe papeşten avun işteni müstakil idare kardı zindani. Mütlak bape avun tıgılı jo kudretine devleti alaqa bastın ve çavun himaye da bubun. Bu sebeben Toluşun az çok zindam ki bape kon devlet bavun çavun hüququn badu çavun beraber hüquqati təmin bakardı çavun mədəniyyəti çavun zıvını muhafizə kardı təmin bakardı jağı gəli şərait bavun badu Toluşa millət jağı dövləti tərkib edə bamandı və mandı rozi bəbə və hamuna dövləti xidmət bakardı çünki hamuna dövləti işte dövlət bana işte dövləti bəzni Azərbaycani Respublika hala ki Toluşa milləti etnasit kardı da Toluşa milləti fiziki cəhət o ki ara bardış bir də kəmə alimun
درما زندون دا کشته ده چما فعالون با زندون دا چما دیندارون چما دینی منسوبیتی چما داستوسه ده و چما دینی عادتون عمل کرده imkan dodani, çama dindarun, çama ruhaniyun zinduna pıxnida, jığı dövləti tərkib edə jimon kardı bu toluşun əfsəlni. Əvi toluşun və Azərbaycan hökuməti təklif kardıdan ki, avun işdən milli siyasəti və toluşun və digər qeyri-Türkə millətun münasibəti əvəz buku və xalqın bərabər hüquqəti təmin buku və də Azərbaycani dövləti mevcudat Azərbaycan dövləti həniən inkişaf kardı və çə tərəqqi təmin bəbi. Əks təqdirədə jığı faşistə siyasət və Azərbaycan dövləti uraq bəbəşir. Çünki ki, Türkiyə dövlətən jığı faşistə siyasət kardı da ısat əçi müqəddarat Suriyədə həl bidə. Və əçi müqəddarat ısat bu dağa vey parson və meydun vardı da ki, əçi müqəddarat çöcürə həl bəbi və bəkon tərəf həl bəbi. اگرسه تولشستونه ده ای هزار نفسان نوستمین سوری جریان گلای مختاریتی تشکیل کرده به اما امروز مختلف جریانون تشکیل بنکی هر گلای بشتر روش شدن این اشته طرفدارانشون هسته. آذربایجان ریسپوبلیکا ترکیب ده تولشمغانه مختاریتی تشکیل کرده طرفدارون، تولشستونی تام مستقلیتی طرفدارون، با ایرانه ترکیب وگارده طرفدارون، ایجان جو جریانون. ده برنامه دمینه باخشی دمه همرو بماندن. سلام گرامی تلاش اینترنشنال تیوی تماشا کن درود باشما هارفاقتیون خیلی بو از امروز دلم دشما گله سوالی اطراف دا اشتازنی دشما یعنی باخش بکم چما تماشا کن خبرگتن که با تلاشی چیچ لازمه مستقلاتی یا مختاریت چه روسیه گله سرکرده سووروی رو گله سخانشیسه و da az soldat bevaca soldat ki yani asker bevaca askeri ki general B pideşni aman yani bana toloş merdumi ve çi piyebaznimu piye hiçan yani ziyanışni امروز یعنی از فکر کردم که تلاشی جمعیت هنی جوره و یعنی جوره با جوره انسانو مسین مستقلاتی پیاکاسا مسه مستقلاتی نپیاکاسا مسه یعنی автономия یعنی مختاریتی پیاکاسا مسه نپیاکاسا مسین دی جورو پیاکاسا مسین اما انگل تابع حاله هر جمعیت دا جو چیون بدن این تاسی بای با امروزنا وضعیتی تکونه ریال دیاکامون Uşma yani ben timsala da az gılı numunem buyam. Çe Serbiya ku Cuba, Kosovo hamma danyo tarafı bu tibabi ki hamma bu ve keşvarın tarafı zına be Kosovo sa pegarda ba danyo siyaseti gılı müstakila obyektani. Abun işte numada yani işte sıxanı bu tezinden. Asaboy Gürcistan'ı ku Cuba, Abxaziya tabii ki garaz Rusya inan Latin Amerika'da yagam safkardanı olmasa dagijiden olmasa Nikaragua be bazne. Ve tabii ki garaz Rusya hiç kala keşvari Abşistan'ı çan sorunu Abxaziya manda yani Myanma'da hani. Umru ama ba toluşi holi yakamın بچی یعنی مستقلاتی بابو یا автономی بابو تلاشی مردمی امش بچی پیدا مقصد اوی که تلاشی مردم چی تاریخ صحنه کو بینشو اگم مختاریت با ما یعنی هر هیوج مختاریت با ما بچه ما مردمی جوگل امکانون سخته بو بابا da bıçı bapi ama muhtariyeti ku yani muhtariyeti inkar bıkamon çe yani ama diyaroba gılı yani mustağlati dumu eknamon ama tabii ki mesela mondamon çama toluşa zamin ipo İran İslam Respublika terkibade ayıpo çe Azerbaycan'ı terkibade
بتبقى که اگم اما مستقلتی نقطه نظر دارن گپ بجنمون ای طرف دا بتبقى که هم بو ایمی با ایران با بازمو چند طرف دا با ریگیونی ان یولا کشور روسیا ما را قنان یاسین اوه ما جو سرستم یعنی چمزانی انا چمزانی یعنی جو کی با تولوشی مختاریت یعنی تولوشی مختاریت بچه اشتن ایداره کرده اگم امکان داده بود بعدا یعنی مختاریت با تولوشی یعنی هیچ انگله یعنی زیان وارده کنی امتکان تولوشی تاریخ صحنه دا تولوشی اشتن ایداره کرده دا بوده بابو چونچکو از چند سوره روسیه دا جیدم مثلا روسیا ترکیب دا با وی مختاریت اونومونون yani avtonom muhtar respublikonu sinoy Rusya terkibinde. Avun dırıs vati babi ki işten çavun salahiyetun hamma çavun işten dasadan çavun işten veyni respublika status şunası Rusya terkibinde Rusya Federasya avun işteni idare kardan işten yani mektebun şunası işten mektebun dahandan işten yani Ali mektebun şunası işten zabuni yani televizya bu, radyo bu, matbuat da imi yani tadil imi yani ban samta da işte imi وقت زندان yani kokarda zindan bimi yani kanun dırıs icazat oda. Mande ba jo taraf kimi muhtarati geliyan yani çuka cihada veki agam jo muhtariyat bakalı yani gavunina holayına da ba مرکز با مختارتی یعنی دستک دوانی دو دایان اروپا دا با مختاریتون جاقو چمون کالی ورده کالی کشوران دا بوده بابی که ایو اون فدرال کشوران فدرال نبونا یعنی گفتم که آذربایجان دا به وقت با تلاشان بودن که آذربایجان اونیتار گلو کشوره اروپا دا اونیتار کشوران ازین این دسی ایو با ایالاتون İspanya bu, İtalya bu, Fransa bu, Almanya bu. Ama tam yani ozodin ayo jia İspanya'da bu tam ya coğla keşfer, hamma keşferin mutebabi. Ama iştani ugatero, iştani idora kardero, dırıs yani hamma salahiyetun çavunuştam dastan. Yola Britanya bir minimine vardı babi. Yola Britanya terkibede çoğla keşferi İngiltere, Wales, İrlandiya, Şimali İrlandiya çimizin ku, yan Şotlandiya. Çavun terkibunda ban avtonomiyon, mesela bu tabi ki Şotlandiyada mahkeme sistemi, mahkeme kanunu orada İngiltere kanun, Wales'i kanun orada farkın veyin. Azerbaycan'dan jogl sistem agam tatbiq bu, imtikan bu Azerbaycan'ı inkişafi, yani کشوری işten میونه جوچیون نه اینکه آذربایجان هر burada bu رقابتی diken yani meydan sokta diken yani bu ülke inkişafı keşveri inkişafı çıka zemin sokta da. Abi başı boraki agam muhtariyat bu toluşi işten idare kardı toluşi tarihi sahnede mande imkanı da bu. Ma jo sarastam ki toluş muhtariyet taraftarı tarafa da baniye çünkü imi ba beynal halk kanunundan hemen kon keşvere bu ba keşveri kanunundan hiçen zidni hemen ki bama xıdavan diyalami dua hak yani ve real vaziyet umruş jova hesablanan تاریش اینترنشنال تیوی گرامی تماشاکن شما دقتی کوه تشکر کردم. دعوت کردم به امروزنه وجنیا باخشیان دیانده هم رو دیا بکمون. عزیزم دوستان، خوبان یان و امروز من اشتانی به خوشبخت می‌کردم. امروز من اشتان ریشه وطنم، اشتان سرزمینم. başka koşa milleti zoğun yani şiron ıştak sazamine da ovakar.
مهر زندگیم که عمریشان بمی ایکارم شوید دیم. اما همه ای مشتیم، ای انده peştim. İyi olma hal kasan en maçlı en yola zül i puay i islay. Tolşanlar çen zalimi bile yola doy ki çay kaçon dünya muhtelif buralarda rosta. Ancak İran'da yani Azerbaycan'da ne Rusya'da da Almanya'da Avrupa'da harici halda kişilerinde. Ama komşu jiramon bu kujyamon. Hejo zindamon çama vatan çama çok iyi oluyor. Çama kun de in zamanı iba yerleştirdi. Çama millet çın zamanı engelina halkon kugulay. İşten çın zamanı jiya tarihi. Ama ben mütesifanatta asreki toluşun işte Məhkəmədə bu qoruş heç olan mübarizədir. Çaban milləti verdi hissə puakarda Türkmençay müqabilə çana dıqla cigəri iyəni ki çox artışır. Çal vaxtı ku ama ba i cigər nəfəs kaşı və iyəndə həsrət mandamın biçora babam. Ama umruş çımın dili şoya vaxtı. Müştəni başta مشتری başta دیو رو پیدا کرده گلای رو تکلیف کردن. تالیش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاکن شما همراهی گوره و تشکر کردم. لازم بگویم که اومه هفتاده بوریس تولشونسکی تولشمغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت آلمانیا هانوفر شهرده با برنامه ده به شما پارسون جواب داده. شما بزنیون اشته پارسون ده صدو نوشته یا ان فیلم کشه به من بگویندن که تالشمغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت مستقیم به شما جواب بده. شما یوتیوب کانال این جو صفحه اون ده آبونه ببنن. تشکر کردم. تو به اومه هفته خداحافظ.